معشر المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقبل الغمس أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعمدتنا قرة أعيننا ومولانا محمدا أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وشفع على المصطفى المجتبى سيدنا وحبيبنا وعمتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وادفع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين رحمه الله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan inayahnya kepada kita, diberikan kita riayah perhatiannya, diberikan inayah, hidayah, bahkan diberikan taufik kemudahan untuk taat kepadanya. Dengan kita langkahkan kaki kita, mungkin dari tempat kerja kita, dari rumah kita, atau di mana saja, setapak demi setapak menuju tempat yang mulia, dan insya Allah Allah akan memuliakan kita di dunia dan akhirat. Tempat yang disebutkan adalah sebaik-baik tempat. Khairul biqa masajidha. Tempat terbaik umat Nabi Muhammad adalah masjid-masjid mereka. Maka saat ini pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, pemimpin pada hari ini, Allah dudukkan kita, Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keistiqomahan kepada kita, berkenan memberikan keimanan, ketetapan hingga akhir hayat kita, sehingga kita semua tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat kepada diri saya dan panjenengan semua, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian takwa yang sesungguhnya ittisalu awamirillah wa jitinabu nawahi, menjalankan perintah dan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dengan harapan mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan bertakwa,
dan senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang yang bertakwa dan tidak mati kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di surga Allah dikumpulkan dengan Sayyidul Muttaqin, Habibur Rabbil Alamin, Nabiyul Karim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin muslimat mukminin rahimahumullah. Seorang ulama besar, penulis kitab Hasyiatus Shawi, beliau mengulas kitab tafsir Jalalain menjadi hasyiah. Kita kenal kalau Jalalain itu yang ngarang dua ulama yang bergelar Jalaluddin. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Maka tafsir Jalal dikenal dengan tafsir Jalalain atau tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang koalisi dua ulama, yaitu Imam Suyuti dan Imam Mahali. Kemudian kitab ini dijabarkan lebih luas lagi oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad As-Shawi dalam Hasyiatus Shawi. Di dalam tafsir ini, tepatnya dalam tafsir surat Al-Baqarah, beliau menukil 2 bait syair atau 4 bait syair. Beliau mengatakan, "Idzal mar'u lam yukhbat sa'idan minal azal, qad khaba man rabbahu wa man mu'ammal, wa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalun." Jika seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azal dicipta dalam keadaan bakal tidak akan bahagia. Jika seorang itu dicipta nanti akan menjadi penduduk neraka, katanya, qad khaba, sungguh rugi, sungguh sia-sia, man rabbahu, orang yang mendidiknya, wa man mu'ammal, dan orang yang berangan-angan menjadi orang itu baik. Beliau memaparkan kemudian, fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir. Itu lihat, ada Musa, enggak tanggung-tanggung, gurunya bukan sekedar kiai, gurunya bukan sekedar wali, tapi gurunya malaikat Jibril. Kalau kita pernah belajar tafsir, tentu kenal dengan 2 nama Musa. Satu Sayyidina Musa alaihissalam, yang kedua Musa Samiri. Ini saking saktinya Musa Samiri, saking hebatnya Musa Samiri, itu konon bisa mengendus, bisa membaui bekas-bekas datangnya malaikat Jibril alaihissalam. Namun ternyata apa? Allah sudah takdirkan Samiri sebelum zaman azali, sebelum adanya dunia ini, Allah takdirkan dia diciptakan menjadi manusia yang celaka. Maka Samiri menjadi orang yang kafir, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, qad khaba man rabbahu wa man mu'ammalu, fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir. Itu Musa yang dididik Jibril justru kafir. Sebaliknya, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalun. Sebaliknya, Musa yang dididik, yang diopeni oleh Fir'aun justru menjadi rasul. Apa maksudnya di sini? Kita harus hati-hati. Maka para aulia, para wali-wali Allah itu hati mereka selalu resah. Resah apa? Resah takutnya mati su'ul khotimah. Padahal wali, kalau kita umumnya selalu kepedean, oh saya bakal masuk surga, oh saya diselamatkan Allah karena saya berbuat ini. Bukankah Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya? Imam Bukhari menukil apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya kullukum yadkhulunal jannah, semua kalian akan masuk surga. Kemudian kullukum la yadkhulunal jannata bi'amalikum, atau kamu tahu, semua di antara kalian tidak bakal masuk surga dengan amal ibadah kalian.
Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian wahai Rasulullah? Anda bakal tidak masuk surga dengan amal panjenengan? Qala wala ana, aku pun juga demikian, kata Nabi. Aku tidak akan masuk surga dengan amal ibadahku illa an yataghammadani Allah bi ay bi rahmat, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Jadi kita jangan kalau sudah beramal, masih masuk surga. Ingat, kata ulama, kalau kita ingin masuk surga jangan dengan amal, apa bedanya kita dengan ummal? Ummal itu para jomos-jomos. Mereka hanya mau ibadah dapat ganti dari Allah. Pada para aulia, orang soleh, mereka beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka berjauh di antara para ulama, ketika mereka sampai kepada Allah, mereka tidak membedakan ma bainal qadar wal madar. Mereka tidak membedakan antara emas dan tanah. Bahkan dikatakan istiwa'un bainal dzam wal madar. Mereka tidak membedakan antara pujian dan cacian. Kalau kata kiai sepuh, dipuji orang rock, dicaci orang lenok. Ketika orang sudah sampai semacam ini, dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimahullah. Maka tentu kenapa kita beramal? Amal itu akan Allah balas dengan kita. Kalau kita beramal, Allah akan rahmati kita. Bukan kemudian tidak beramal, dipahami tidak beramal, hanya nunggu rahmat Allah. Dari mana Allah akan merahmati kalau dia beramal? Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimahullah. Maka tidak heran di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu bisa dibuka dalam awal-awal. Itu ketika Nabi Muhammad SAW menukil apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis yang lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Beda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, "Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Semua yang diucapkan Nabi Muhammad, semua yang dikatakan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsu, semua dari dimensi wahyu. Maka ketika Allah katakan, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya ketika manusia diciptakan, ketika manusia di dalam perut ibunya masih berupa janin, kurang lebih umur 4 bulan 10 hari. Maka kenapa kalau kita lihat proses iddah, santri itu harus ngerti iddah. Iddah itu macam-macam, ada iddatul hamil, ada iddatul wafat, ada iddah haid, orang yang dicerai tanpa hamil, ada yang dicerai hamil, ada yang dicerai ketika haid, ada yang dicerai ketika suci, ada dicerai mati. Maka kalau kita hitung, kenapa iddahnya dicerai mati itu 4 bulan 10 hari, arba'atu asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itu sama dengan ketika Allah memerintah malaikat, wa yunfakhu fihi ruh wa yursalul malaku wa yunfakhu fihi ruh. Allah perintah malaikat untuk meniupkan ruh di dalam janin. Dan saat itu pula bikatbi rizqihi wa ajalihi, dicatat ajalnya, rezekinya dicatat. Saqiyun am sya'idun, dia bakal menjadi orang celaka kalau masuk akhirat, di akhirat, atau menjadi orang bahagia, sudah ada catatannya. Namun permasalahannya kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Namun kita harus yakin Allah sudah tentukan takdir kita. Maka disebutkan oleh para ulama, takdir itu terbagi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Ketika takdir itu sudah mubram, maka takdir itu sudah sampai di lauhul mahfuz. Dan ketika takdir di lauhul mahfuz, takdir ini dia bisa diubah lagi. Namun ketika takdir itu masih mu'allaq, ada di umul kitab, takdir ini bisa dirubah. Dengan apa cara merubah? Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, la yubaddalul qada ila du'a. Takdir itu ketentuan Allah tidak bisa ditolak, tidak bisa diganti kecuali dengan doa.
Makanya kita tidak boleh hanya malas-malas berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'jizu bid-du'a. Kalian jangan malas-malas dalam berdoa, jangan lemah berdoa, yang panjang doa, yang banyak berdoa, mintalah kepada Allah. Bahkan di antaranya para ulama, orang-orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para aulia di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, wakala Imam Al-Qusyairi Muhammad Al-Qusyairi, beliau adalah murid sekaligus menantu Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Kitab dijuluki induk tasawuf, dikaji oleh para aulia dan ulama. Disebutkan sampai para aulia ini minta tali sendal itu pada Allah. Kalau kita kan apa? Itu dia kepada Allah. Kenapa? Karena semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa sunnatan mu'minin rahimahullah. Maka untuk menyikapi ini tentu kita tetap wajib ikhtiar. Kita wajib berdoa kemudian tawakal. Kita tidak boleh berputus asa. Maka kata Imam Ghazali di salah satu kitab beliau, Kitabul Arba'in fi Usuluddin, di dalam bab tawakal, beliau mengatakan bahwasanya qad yakun al-juhala, qad yakunu al-juhala. Sebagian kadang orang-orang bodoh itu, kata Imam Ghazali, mereka berprasangka anna syartut tawakkuli, sesungguhnya syarat tawakal tarkul kasbi wat tadawi. Syarat tawakal menurut orang-orang, sebagian orang bodoh, enggak perlu usaha, enggak perlu bekerja, dan enggak perlu berobat kalau sakit. Hada khata'un, ini salah. Justru Islam bil muhlikat, justru mereka menyerahkan diri mereka berpasrah kepada kebiasaan. Syarat tawakal itu adalah tetap kita berusaha. Berusaha pun harus ikhtiar yang baik. Kemudian berdoa, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kita mau lebih tinggi lagi, kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semua di ahlul jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita rombongan-rombongan di bawah liwat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera para sahabat, di bawah bendera para aulia, para sulaha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah setelah Allah berikan panjang usia yang barakah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman ja'ala bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه منهم للأصل الأريق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعلى سيد الأواب إمام مصطفى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن وذي نورين البرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنه
الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعلى أمهما البتول بنت سيد الرسول سيدة فاطمة الزهراء وعلى أزواج رسول الله الطاهرات أمة المؤمنين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب الخاطئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من قتل المسلمين من أعدائك أعداء الدين من الصليبيين واليهوديين كالكافرين الملحدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وإياكم من العائدين والفائزين المقبولين. اللهم اجعلنا من المحبوبين في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبشرنا وبلغنا إلى 120 سنة والله خير حافظا وأرحم الراحمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن شر الإنس والجن ومن شر من أرادنا بالسوء ومن شر من أرادنا بالسوء ومن شر من أرادنا بالسوء. اللهم اجعل بيننا وبينهم مستورا وارزق العداء من لا باللسان ولا بالحال وارزقنا يا مولانا من رزقك الحلال واجعلنا من أهل الكمال في جميع الأحوال ببركة سيدي مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالغدو والأصال. وقل رب زدنا علما رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.